Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang ke serial webinar yang kedua, di mana pada hari ini kita akan mendengar mengenai dengan Breast Cancer Awareness Month yang akan disampaikan oleh Dr. Amalinda Suyoi. Okay, Dr. Amalinda memperkenalkan. Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amalinda, pakar bersekutu bahagian payudara, pembedahan payudara di Vipas Hospital, KB Hospital sama JPMC. Terima kasih kerana menjemput saya untuk talk during this bulan Oktober ini for Breast Cancer Awareness Month. And I hope everyone finds the talk useful nanti. I want to take the opportunity to just remind everyone it's Breast Cancer Awareness Month, and then it's a good time to remember our loved ones, our friends yang have lost the battle against breast cancer, but also to remember our survivors yang masih fighting breast cancer, alhamdulillah. So thank you for inviting me. You mempersilakan Dr. Amalinda to present your presentation slides for today. Okay, Japan. Bismillah, Dr. Amalinda, dipersilakan. Okay. Oh, sorry. Oh, sure. Sorry, Okay, Dr. Amalinda. Lagi sekali. Okay. All right, I add to your slide now. Okay. Technical. It's okay. Okay. Silakan. Okay. So, Assalamualaikum again. Pada hari ini saya akan berkongsi bersama kita mengenai kanser payudara dan macam mana cara terbaik untuk melindungi diri daripada kanser payudara. I'm going to talk about yang importance of early detection, as well as macam mana akan periksa sendiri, as well as mencakap pasal mammograms yang penting juga kalau dibuat regularly, and where do I go to get this done. Apakah kanser payudara ni? Kanser payudara adalah satu penyakit di mana kumpulan sel tisu payudara membiak dan berkembang tanpa kawalan. The cells grow out of control and ianya akan membesar menjadi biji, dan jika tidak dirawat, ia boleh merebak keluar daripada payudara melalui saluran darah dan saluran limfa, dan akan merebak ke organ-organ lain. Ini dinamakan stage 4 cancer atau tahap 4. Kanser payudara ni adalah kanser yang paling tinggi dihadapi oleh wanita di seluruh dunia, dan seorang dari 8 wanita berisiko akan mendapat kanser payudara di sepanjang hayatnya. Risiko ini akan meningkat dengan usia meningkat as we get older, tetapi ia boleh juga berlaku pada usia muda. Unfortunately, we do have young patients with breast cancer juga. So, banyak patients bertanya, soalan yang biasanya kena tanya by myself is, macam mana ia berlaku atau macam mana aku dapat kanser ni? So, jawapannya, pada kebanyakan kes ia berlaku tanpa sebab. There's no cause. It just happens. Kebanyakannya bukan dari keturunan, dan banyak kes tidak mempunyai ahli keluarganya atau saudara yang mendapat kanser payudara.
Also, banyak arah Facebook pasal deodorant, bra yang berwire, makan terlampau banyak barbecue atau even mobile phone juga can cause cancer. Tapi ada evidence about that, and unfortunately it's just arah Facebook. So banyak orang bertanya pasal itu juga. But walau bagaimanapun ada beberapa langkah yang dapat kita ni ambil untuk mengurangkan risiko mendapat kanser payudara. So faktor risiko kanser payudara ni bermaksudnya apa yang boleh meningkatkan kemungkinan seseorang wanita mendapat kanser payudara. Tetapi ada juga jika mempunyai satu atau beberapa faktor risiko kanser payudara, ini juga bermakna seseorang wanita itu akan mendapat kanser payudara. Ramai wanita yang menghidap kanser payudara ni actually tidak ada mempunyai faktor risiko yang lain selain daripada perempuan. So faktor risiko yang meningkatkan risiko kanser payudara is perempuan, increasing age, so usia yang meningkat, ladies yang ada pernah atau kanser payudara dulu, also ada ladies yang ada ahli keluarga atau saudara terdekat yang mendapat kanser payudara atau kanser ovary, especially kalau terutama sekali pada usia muda. Perubahan pada genetik secara keturunan ada juga meningkatkan lagi risiko mendapat kanser payudara. For example, yang BRCA1 gene atau BRCA2 gene, yang Angelina Jolie, ada juga some celebrities yang reveal diorang ada gene ni. So mereka ni boleh juga menjalani pembedahan untuk membuang payudara atau ovary untuk mengurangkan risiko mendapat kanser. Other risk factors juga, exposure atau high dose radiation therapy bila muda, obesity, hormone replacement therapy juga, which is ubat yang untuk selepas menopause, merokok sama mengambil minuman alkohol. So, macam mana aku dapat reduce my risk? Ada risiko yang di luar kemampuan kita ni, we're out of our control. But ada juga mengamalkan cara hidup sihat boleh mengurangkan risiko. So this includes healthy lifestyle. For example, melakukan exercise regularly, mengamalkan pemakanan sihat, and mengekalkan berat badan yang sihat. Of course, elakkan merokok and pengambilan alkohol. Jangan makan HRT. And then also menyusukan, for those yang ada anak, menyusukan susu ibu kepada anak damit lebih daripada 6 bulan actually has been shown to kurangkan risiko kanser payudara juga. So, apa yang perlu aku elakkan? Pemakanan yang tinggi atau tinggi gula, tinggi lemak. Of course, berat badan yang meningkat, kurang melakukan exercise atau kegiatan fizikal, smoking and alcohol, terapi atau HRT juga, and then yang very relevant masa ni breast filler injections. Suntikan breast filler ni, women do that untuk membesarkan payudara diorang. But actually perbuatan ni
adalah membahayalah. Ia boleh menyebabkan jangkitan kuman and then also merosakkan tisu payudara. Yang what is also a risk yang women yang buat ini are not told by the ones yang buat injection itu is the difficulty to detect cancer lepas satu. So arah screen itu, this one is X-ray payudara of a woman yang ada masukkan injection filler inilah untuk membesarkan payudaranya. And this one is mammogram yang normal, normal woman yang ada injection tapi unfortunately ada nampak cancer sana. So kalau masukkan injection ini, as we can see, boleh nampak cancer. So payah juga melihat cek kalau ada cancer dalam payudara, kalau Inda nampak on mammogram atau ultrasound pun sama Inda nampak. So that is the reason why we don't recommend yang ini as well. Sebab injections ini boleh menahan in the breast for many years. Atau ada juga we've seen patients yang 10 tahun atau sebelum atau 20 tahun atau buat injection and masih juga atau kimia atau di dalam payudara. Okay. So kanser payudara di Brunei Darussalam ada lebih 130 kes pada tahun 2019 dalam perempuan lah. Lelaki boleh juga mendapat kanser payudara, tetapi risiko diorang rendah lah. Di Brunei mungkin terdapat satu kes di kalangan lelaki setiap 1 ke 2 tahun. Now di seluruh dunia, kes tertinggi kanser payudara berlaku di kalangan wanita berusia lebih daripada 60 tahun biasanya. 60 atau 65 juga. Atau kiranya yang peak atau selepas mereka menopause atau putus head. Itu yang paling tinggi risiko diorang. Tapi di Brunei, atau lain. Di Brunei sama neighboring countries lah di Asia je. Kanser payudara ni terjadi di kalangan wanita yang lebih muda. Di Brunei kebanyakan kes dikesan pada usia 40 ke 60 tahun lah. Pada tahun lepas sebanyak 10 kes dikesan di kalangan wanita berusia 30-an. Dan ada juga satu kes yang dikesan berusia 27 tahun. So kalau stage ni ada aku explain nanti apa artinya exactly stage atau tahap ni. Kalau kami melihat jumlah kes pada 5 tahun kebelakangan, sebanyak 50% atau kanser payudara dikesan pada tahap 2 atau lebih. So yang ini 38 campur 18 so artinya kanser atau stage 2 atau lebih atau keluar sudah dari payudara masuk arah biji limfa atau masuk arah atau organ-organ yang jauh lagi. So 56% ini is tinggi atau berbanding dengan negara-negara barat atau Australia. Yang ini figure dari US. So kalau di US dalam 2018 ada terdapat atau 62% kanser payudara yang dikesan pada tahap awal, artinya tahap 1. Tapi unfortunately di Brunei yang kami melihat juga kes kanser ni kena diagnose bila kiranya advance sudah. Unfortunately 18% patients yang ada kanser masuk
kiranya masuk stage 4 sudah bila diorang kena diagnose atau ertinya almost 1 in 5 cases atau stage 4 bila diorang the first time diorang jumpa doktor. So cancer stage ni just briefly lah saja supaya bis kita semua tahu. Because again bila kena diagnose most patients bertanya, family diorang bertanya tahap apa sudah. Okay, so tahap 1 ni ertinya kanser belum merebak keluar daripada payudara. Okay, so arah biru ni saja. Okay, tahap 2 sama 3 kanser itu merebak arah biji limfa. Biasanya arah biji limfa yang di ketiak tu. So masih dekat ke area kanser atau ke payudara atau tapi indah lagi dalam payudara saja. Okay. Also 2 dan 3 stage 2 dan 3 ikut tertakluk pada jenis dan saiz kanser tersebut lah. Okay, now stage 4 is bila merebak sudah kanser tu. Merebak arah organ-organ lain, namanya metastatic breast cancer. So sel-sel kanser sudah merebak ke organ-organ lain macam otak, paru-paru, hati sama tulang. So why do we need to know this? Why do we want to know tahap apa? Because tahap ini related to survival. Bagi kanser yang belum merebak, 5 tahun jangka masa hidup atau survival rate itu ialah sebanyak 99%. So artinya 99% of the women yang kanser payudara diorang dalam payudara saja belum merebak belum keluar ke biji limfa diorang atau ke organ-organ lain, survival rate diorang alhamdulillah 99%. So artinya 99% of the women yang selesai treatment diorang untuk early cancer ni alhamdulillah surviving more than 5 years of course bila cancer itu more advanced atau tahap lagi tinggi, the survival rate itu menurun, it goes down all the way sampai distant ini artinya metastatic atau tahap 4 jadi 27% punya survival rate diorang. Okay. Of course mesti juga kami ingat tahap ini it depends juga survival sama tahap ini tertakluk kepada jenis kanser, size of the cancer and then of course kesihatan patient, kesihatan pesakit atau patient as well as faktor-faktor lain. So the earlier the cancer is detected, jika kanser dikesan lebih awal, lagi panjang tempoh jangka masa hidup pesakit, and also lagi mudah rawatannya, the simpler the treatment. InsyaAllah surgery will be simpler atau less major, atau chemotherapy pun ada kemungkinan tidak diperlukan. And then yang most important risiko bagi kanser untuk berbalik, untuk kembali adalah kecil kalau early stage and kalau treatment is selesai lah. So what can I do? Apa yang ku dapat lakukan? The best protection is early detection. Pelindungan terbaik ialah perkesanan awal. So how can we do that? Menjalani ujian mammogram regularly secara kerap,
akan dapat mengesan atau kanser payudara sebelum terjadi ketumbuhan. That's why we do mammograms. Walaupun nada breast problem, Inda notice any biji, nada atau bila buat self examination atau nada nampak perubahan apa, mammogram ni kalau dibuat regularly, insyaAllah atau will pick up cancer awal sebelum menjadi biji atau. Okay, and then of course mesti juga buat atau monthly breast self examination, periksa sendiri itu bulan-bulan. So alhamdulillah dari 2019 bulan November atau program kebangsaan saringan kanser payudara, the breast cancer screening program dilancarkan and ia bertujuan untuk meningkatkan pengesanan awal kanser payudara tahap 1. We want to pick up earlier breast cancers. So women atau wanita berusia 40 ke 69 tahun yang tidak ada masalah payudara adalah disarankan untuk menjalani ujian mammogram setiap 3 tahun untuk mengesan tanda-tanda awal kanser payudara. Okay. Wanita yang ada problems as in ada terasa biji atau ada masalah payudara, of course you mesti go to doktor lah, atau either doktor di klinik or di klinik wanita as well. So ini buat 3 tahun. Kalau jika terdapat perkara yang tidak normal, ada contoh yang boleh diambil. And then bila buat mammogram mammogram and ultrasound and again diorang kena refer ke breast clinic. Also wanita yang ada sejarah keluarga kanser payudara, ada family history, also will be referred to breast clinic. Ada kemungkinan dia mesti ada more regular mammograms macam setiap tahun atau setiap 2 tahun atau perlu buat cek-cek yang lain. Okay. So pemeriksaan sendiri payudara. Selain daripada ujian mammogram, regular mammograms, it's important to do memeriksa payudara mereka sendiri setiap bulan. Okay. Dengan lebih mengenali payudara sendiri, para wanita akan dapat melihat atau terasa mana-mana perubahan dengan seberapa segera. The more regularly we do our breast self-examinations, the more familiar we feel. Andangnya awal-awal you might not be sure macam biji kah tak ada biji. But the more regular bis kita buat, the more familiar you will feel. Andangnya especially masa untuk wanita yang sebelum yang belum putus haid, yang masih ada menses, it's normal to have changes dalam payudara during the month. So biasanya the best time we say untuk yang belum masih ada menses, we would say 7 ke 10 hari selepas the first day, yang hari pertama datang haid kalau for ladies yang sudah putus haid, just pilih kiranya memorable date lah, kiranya 1 hari bulan. Okay, so itu mesti buat regularly ya. So sebelum yang breast self examination ni boleh dilakukan secara berdiri sewaktu mandi atau berbaring juga di atas katil. Okay. So sebelum memulakan, before you start, look. It's important for women to look at the breast atau melihat di hadapan cermin and melihat payudara, to look for any changes in the breast. After that I'll explain nanti about apa yang kami melihat ni lah bila melihat dalam cermin ni, what we are looking out for. And then of course we have a field job.
pakai atau telapak tangan pada 3 atau 4 jari. So you have a feel either rasa atau takan sedikit semua permukaan payudara. Dalam yang paling senang is atau bentuk bulatan lah. All around the breast, jangan lupa di belakang puting and all the way up ke ketiak. Okay, ini untuk memeriksa kalau ada biji atau tumbuhan atau bahagian yang karas pada payudara tu. Okay, and then lepas satu gently atau pi saja puting untuk cek kalau ada cecair atau air keluar dari sana. Tapi jangan terlampau kuat. Okay, so apa yang tanda-tanda kanser payudara ni? Apa yang kami melihat? Let's do all of them. So untuk melihat ni, mencari kalau ada tisu yang binjol atau mengeras. Okay, kalau ada perubahan pada tekstur kulit, ada juga atau macam rasa tabal dia atau ada nampak bintik-bintik, kemerahan, sakit atau bangkak. Yang ini boleh juga menjadi bukan semua tanda-tanda ni bukan semestinya kanser payudara. It could be juga macam kemerahan, sakit dan bangkak ni boleh juga pasal bisul. For example, ladies yang atau menyusukan anak atau it's common juga to get macam merah bangkak macam ni. But of course mesti bercek lah semua tanda-tanda ni ya. Tapi jangan terus fikir it's cancer atau mesti selalu cek dulu. Perubahan pada puting payudara, okay. So yang macam ni. So ada juga orang yang andangnya for some ladies andangnya puting diorang termasuk. Okay, dari muda sudah, dari bujang, and it's always been the same. So that one is okay. Itu normal tu, kiranya normal untuk dia. Yang mesti bawa bercek arah doktor is kalau ada puting atau andangnya termasuk and then suddenly flat dia jadinya atau puting atau andangnya keluar and then suddenly flat dia jadinya atau actually termasuk. Yang itu mesti kami cek. Okay, cecair atau lelahan dari puting payudara yang bukan normal. Kalau breastfeeding, of course andangnya ada susu keluar. But anything macam darah atau kalau in the breastfeeding, itu needs to be checked. Yeah. Also arah kulit yang we can masa melihat check juga kalau ada nampak macam kulit termasuk macam sini dimpling atau termasuk macam lasong pipit lah. Those things atau mesti juga look out for. Okay, so of course pembesaran pada urat atau juga again atau tanda yang mesti kami cek. So apa yang perlu dilakukan kalau mendapati payudara yang bukan normal, okay, atau we notice a change. We don't know what it is tapi we should check it. First, keep calm lah dulu, jangan terus panik. But it is important to jumpa doktor di klinik, klinik yang berdekatan, so klinik kerajaan atau klinik swasta. And then lepas itu, lepas bercek, surat rujukan atau referral akan diberikan untuk berjumpa di breast clinic juga, klinik payudara. So di hospital Ripas atau hospital di KB juga as well. Atau boleh juga buat perjanjian di JPMC bersama pakar bahagian payudara. Okay. So what happens in a breast clinic lah bila kita datang, what can we expect? So it will be doktor akan bertanya beberapa soalan mengenai masalah payudara bis kita dan beberapa soalan mengenai keadaan kesihatan bis kita or information about kita punya family history sama kita punya history of breast problem juga kalau ada pernah masalah payudara dulu.
atau ada pernah ada operation dulu. Also pasal kita punya medical condition sekarang ni, kalau kita merokok, ada pasal menses kita, and then pasal anak as well, kalau pernah ada menyusukan anak. Okay, so ada selepas bercek oleh doktor, so bertanya soalan, beberapa soalan, and then doktor will periksa. Then lepas itu, depending on apa findingsnya, test might be ordered lah. Atau setelah membuat peperiksaan atau payudara, we will do atau ujian, for example, ultrasound sama mammogram. Okay, mammogram ni biasanya kalau umur over 40 tahun lah. Okay. So kalau ada biji nampak dalam ultrasound atau mammogram, ada perlu juga dibuat biopsi. Biopsi ni bukan operation, it's just pakai jarum untuk ngambil isi sikit, untuk ngantar ke makmal. Okay, supaya kami dapat tahu apa biji itulah. So alhamdulillah tidak semuanya ketumbuhan ni atau biji ni is biji kanser, but semua ketumbuhan atau biji itu mesti diperiksa lah oleh doktor. Okay, walaupun sakit atau tidak sakit, ada juga banyak patients yang bertanya mesti juga ku datang bercek because in the sakit bijinya, but semua biji mesti bercek. Okay, it's much better to stop a small drip and then fix it rather than nunggu sampai big problem. So alhamdulillah, just to end my talk, love yourself, check yourself, and protect yourself, inshallah. Okay, thank you very much. Okay, terima kasih Puan Hajah Amalinda. Sekarang kita bukakan soalan dalam masa sebelum ini, tapi di sini ada beberapa soalan tapi ada yang macam menjawab tadikan lah. Tapi saya cuba. Okay. Your colleague yang menjawabkan tadi. Thank you. Yes. Di Facebook tidak ada soalan, tapi di Instagram ada soalan. Yang pertama adalah I will ask it again, apa maksud genetic mutation? Kemudian adakah kalau mempunyai thalassemia minor which caused by genetic mutation? Okay, thank you for the question. Genetic mutation ni artinya dalam our genes ni ada something not right lah kiranya. Yang mutation ni ada perubahan compared to yang normal, kiranya normal population lah. So for the genetic mutation ni boleh ada banyak kesan-kesannya, lots of different effects ikut yang which gene ni is the one yang mutated, yang in the lurus. So untuk breast cancer specifically, yang paling most well-known gene mutation namanya is in the gene namanya BRCA1 and 2. So for ladies yang found to have this mutation, biasanya we check dalam darah atau check pakai saliva, and then ngantar arah special lab lah. Ladies yang known to have this mutation ni, diorang punya risiko dapat cancer payudara or cancer ovary is very high kalau compared to the normal population. Diorang punya risiko lebih 80% of developing breast cancer in their lifetime. So ladies yang ada found to have this gene, many of them choose ways to reduce diorang punya risk itu.
the most effective way is untuk operation, untuk pembedahan, untuk buang payudara itu and buang ovary diorang as well. Itu will reduce the risk. It won't be 0%, but it will be very much lower. Other ways might be untuk makan ubat to mengurangkan, but not again mengurangkan, but not completely get the risk down to 0%. So people like I think masa a few years ago, everyone was asking pasal Angelina Jolie, yang actress that chose to remove her both breasts because ia ada gene ani. So she didn't want to take the risk of developing breast cancer. So she did her operation, and then there were others juga selepas ke dia. Dia yang paling famous lah. Thalassemia genetic mutationnya lain lagi. Lain. Okay. Terima kasih. Ada yang bertanya di sini apa dia maksudnya HRT? Dapat terangkan sedikit? Sorry, HRT ni hormone replacement therapy. Dulu atau mungkin maybe 20 years ago lebih HRT ubat ni was kena bagi all ladies yang putus head, yang ada symptoms because diorang masuk menopause, macam hot flush, rasa panas, and other symptoms atau berkaitan dengan menopause atau so these ladies kena bagi ubat, kiranya ubat lah tu, ubat hormon ni by the doctors to reduce symptoms menopause ni. Tapi unfortunately later on it was found yang kalau women yang kena bagi ubat hormon replacement therapy ni, diorang punya risk of developing cancer tinggi. So now we don't recommend that ubat. And alhamdulillah even ladies yang on it for macam 2 tahun, 2-5 tahun, some ladies lama, 5 tahun, 10 tahun. Alhamdulillah once diorang berhentikan ubat hormon atau ubat HRT atau dalam 2 tahun, the risiko of developing breast cancer macam normal dia, alhamdulillah. But again, if it's not necessary, jangan termakan. Okay. Di sini ada soalan yang ditanya sebab 2 kali ya. Saya cuba jadikan terus di sini katanya kalau ada jerawat di kawasan payudara bagaimana? Adakah dikira bahaya ataupun tidak? I think jerawat ni it's arah kulit. And jerawat we can get everywhere. Sometimes it's just kelurusan arah payudara. But having said that, kalau if any concern macam ada perubahan dalam jerawat or is jerawat basar and more baik sendirinya, then yeah, of course dapat di check. Okay, check di klinik luar, and then kalau necessary, dia orang will refer to klinik payudara juga, breast clinic di hospital. Okay. Di sini ada satu soalan lagi. Beberapa banyak lagi sebenarnya soalan. So, thank you. So di sini katanya mammogram ni dikatakan digunakan untuk 40 tahun ke atas. How about yang 40 tahun yang ke bawah? Okay. So 40 tahun ke bawah, the reason we don't do mammogram di bawah umur 40 tahun is because the younger breast isi payudara diorang padat lagi sikit. So inda berapa sanang melihat pakai mammogram so that's the reason why we don't do it. Now that's when it's important to do self-examination and periksa sendiri. If any concern sebelum for any woman umurnya any age, it's important to bawa ke doktor untuk check. For these ladies, kalau sekiranya ada terasa biji or anything macam itu, then we would do ultrasound. Ultrasound boleh melihat kalau ada biji and boleh nampak kalau biji atau biji padat
biji air, which is cysts, which is common. And then pakai ultrasound juga, we ambil contoh, pakai ultrasound untuk buat contoh juga. Okay, so Okay, terima kasih. Sekejap kita punya di kawasan Instagram quite slow, so I need to pause a little bit. okay. Ada technical sikit. Just like me awal-awal. And then now I think it's the internet itself yang membuatnya slow sikit. Now it's getting back now. Okay. Is it actually a big risk to take a breast filler? Yes. Risikonya is different. I only touched on it briefly di sini pulang. But breast filler ni it's for different reasons. So for example, di Brunei there's nowhere that is licensed, kiranya licensed to do it. So kebanyakan orang buat arah ada some ladies that say ada orang datang ke rumah untuk buat atau bagi injection or diorang buat arah salon macam salon biasa. Now, kalau Indah kena regulate, Indah ada license we just don't know circumstances diorang, macam environment diorang, sorry. We don't know kalau diorang pakai jarum yang bersih, yang belum pernah pakai, atau kalau diorang, even simple things macam pakai glove atau tempat bersih apa. Kalau because injection ni kiranya procedure, so mesti juga bersih apa, and so risiko berkuman, berjangkit kuman tinggi if we don't know what it is. Itu one issue. The other issue is walaupun it's even for other countries yang kiranya ada approval for or it's a clinical area, macam ada doktor yang buat atau diorang buat dalam special clinic yang ada atau everything sterile lah, kiranya bersih. Yang breast filler ni, yang the chemical, yang substance diorang masukkan dalam payudara ni, it's not safe for the breast. Because it can cause kulit diorang terkubak or luka and the more healing, ada dapat nanah di dalam because it reacts with the breast tissue. Even the ones yang filler kiranya orang pakai untuk ada approval sudah untuk muka atau untuk tempat-tempat lain, doesn't mean dapat dimasukkan that same substance dalam payudara. Because the main problem yang kiranya long lasting problem is payah buat mammogram and ultrasound. So if we cannot do yang paling sanang tests untuk mencek look for breast cancer, risiko cancer ada, and we only detect it akhir bila basah or bila ada masalah apa, is much higher. So that is the main reason why. Another reason juga is biji once lepas injection ni, most people ada terasa biji-biji dalam payudara diorang. So it's not smooth, bukan macam a smooth atau increase in size lah. Ada terasa biji-biji, berkatul-katul, rasa karas apa. So for someone yang Indah biasa meriksa diorang sendiri, how do we know yang is biji pasal injection atau biji baru because of we don't know, cancer ke apa. So it makes it difficult. So I would say no, it's not safe to have breast filler injections di Brunei or anywhere. Yeah, okay. So even though regulated or unregulated, so far even the US pun diorang, there's no FDA, there's no approved safe filler substance to inject dalam payudara. Other places, yes, kena approve, but in the breast, Indah. They tried a few things tapi kena tarik balik because they found it was not safe. Okay, di sini ada satu soalan, katanya how about kalau seorang itu ada cyst and then if sesuatu detected, will there be a follow up?
and can it be turned into cancer in the long run? Okay, that's a good question. So cyst is, which is BGI, is quite common in the breast. To ikut how sensitive our breast tissue is to our changes in hormone. So it is very common. Once we feel someone yang feels like ada cyst satu, of course we always check with ultrasound and mammogram if necessary. So once confirmed cyst satu, if kalau basar, it can cause pain sometimes. So sometimes we masukkan jarum untuk sirok untuk keluarkan air itu, kiranya untuk kampiskan biji itu lah. But many women ada biji-biji damit yang small biji yang indah berapa terasa and ada air dalamnya. That one is okay. It's not dangerous. Cysts by themselves, they don't turn into cancer. The simple cysts tidak pandai berubah menjadi cancer apa. So tidak payah necessarily follow up setiap 6 bulan, 3 bulan with regular scans. That's why it's important to check payudara, because just because since you have one cyst, ada kemungkinannya you can develop another cyst or another BG. But any new BG mesti juga bercheck juga. Just in case first. Once we know it's BG air or BG cyst, then alhamdulillah, that's fine. We'll let you go dari breast clinic. Okay, terima kasih. We'll have okay, Pelang. We still have time, so it's okay to answer all these questions. It's actually banyak lagi. Okay. Katanya ada this question is high prolactin, which is a non-breastfeeding mom, can be related to breast cancer? High prolactin, not related to breast cancer. If high prolactin ni, it does need to be checked. Ikut how high it is. Kalau very high, sometimes we pick it up. Kena refer ke breast clinic, these ladies ni pasal diorang complain of keluar air susu from their nipples. They're not breastfeeding, but keluar macam keluar air susu lah. So they get referred to us, and then kami check. That is one of the things yang kami check. Kami check darah to look at diorang punya prolactin level, which is a hormone that's usually tinggi kalau breastfeeding. If masih tinggi, and we do ultrasound and mammogram to make sure ada apa-apa yang lain lah dalam payudara tu. If all that is normal but prolactin tinggi, that one needs follow up. Again, depending on how high it is. Either we monitor for it, atau kalau tinggi bana, we would refer to a doctor bagian endocrine, bagian hormon, to look at that. Okay, terima kasih. Di sini katanya, I think you already answered this, but we will answer it on together. Okay. If breast lump, its symptom is a symptom of breast cancer. Breast, yeah. That's okay. Well, so breast lump is a symptom. Kebanyakannya, I think the statistic is macam 40% of breast cancers come with a lump. Worldwide lah, Brunei may be a bit higher. So a breast lump can be cancer, tapi bukan semua biji payudara itu artinya cancer. Alhamdulillah, the majority, kebanyakan biji dalam payudara ini is what we call benign atau bukan cancer. So alhamdulillah, but semua biji itu mesti berbawa check dulu. Then baru we can reassure bis kita, we can do the checks, and then kalau bukan cancer, alhamdulillah, we will leave it at that. But of course, kalau biji cancer, then mesti juga dirawat, and it's better to catch it awal bila biji itu damit, rather than nunggu sampai basar. Okay. Di sini ada satu soalan. This question I will ask it again, but I'm not sure whether this is the right question. Katanya, do I get tested saliva and blood for breast cancer? Bukan, sorry. I did mention saliva masato just now, but that was to another question about genetic testing. So one of the ways to look for genetic mutation is either through darah
atau saliva. That one actually for genetic testing, it can be arranged by Pantai Jurudong Special Center, the early detection and cancer prevention services di sana. They are able to arrange for genetic testing for people yang request. These may be for people yang macam ada banyak family history atau ada banyak relatives yang ada cancer payudara, cancer ovary. So diorang at the unit di sana will discuss and talk about yang kiranya pros and cons lah untuk buat genetic testing ni. And yeah, that can be done by saliva. Alright. So di kawasan PJSC, yes? PJSC, yes, yeah. Which means Pantai Jurudong Specialist Center, next to TBCC. Yeah. Yeah, sorry. There's a unit di sana that can arrange for genetic testing and also talks about how to reduce our risk of developing cancer. Bukan saja breast cancer, others as well. Okay, so ada lagi satu this question, katanya, is reconstruction following by mastectomy something occurred to women in the public system? In the public system, sorry? Yes, in the government Brunei. Oh, in the government. Okay. Yes, for ladies yang require mastectomy, perlu buang semua payudara diorang. For the healthy ladies yang cancer diorang is kiranya just arah payudara stage 1, belum merebak arah biji limfa di ketiak diorang, we can offer reconstruction. Reconstruction artinya ngambil isi dari tempat lain, usually arah parut area lah. Ngambil lamak dari sana untuk tampal, untuk simpan to replace the breast tissue. So we work together sama diorang plastic surgery department, plastic reconstructive surgery department di RIPAS. Di RIPAS we work together sama diorang to do this treatment for the ladies. So removing the breast, and then terus the plastic surgeons will come to kiranya reconstruct, continue on the operation untuk membuat shape untuk payudara itu. So yes, that is available for the ladies yang mau reconstruction juga, but unfortunately cancer diorang merebak arah biji limfa diorang. They can have reconstruction juga, tapi itu kiranya delay, bukan at the same time. It will be selepas diorang punya treatment selesai, because usually these ladies yang ada cancer dalam biji limfa diorang perlu berpancar, which is radiotherapy, selepas operation itu. So we need to complete that treatment dulu sebelum buat reconstruction. But again, with the plastic surgeons will be doing that. Yes, I understand. Okay. Di sini berapa umur yang paling muda di Brunei dan di dunia? Yang paling muda breast cancer? Di dunia, I cannot say. Di Brunei, tahun lepas we did have one lady yang umur 27 tahun yang ada breast cancer. Alhamdulillah treated so that was one lady. Ada dalam my figure atau my chart tadi there was one 15-year-old girl last year yang kiranya had a type of breast cancer, not a common one, but one of the types. So she was 15. But again, those two quite rare. But in Brunei, yes, our breast cancer is mudah sikit compared to Western countries. Okay. Next question is if the man suspect to have a lump on the kawasan,
they go through the same procedure or what's the procedure? Still, they need to get checked. So they will go to klinik diorang biasa or atau terus ke JPMC to get seen, and then they will usually kind of refer lagi to breast clinic. So yeah, breast clinic either the two hospitals atau JPMC, and we will do the same checks atau periksa ultrasound kalau ada biji atau, and ngambil contoh as well kalau ada biji atau. So yes, men should also be aware and check themselves too. Okay. Last three questions. Let's make it continue until we stop at 10:15. Okay, inshallah, no problem. The next question is, if there is a change in the Alora, kawasan Aerola, Alora, sorry. Sorry. Sama bunyinya. Does it related to breast cancer? Kalau ada changes on the areola, Aerola, is it related to breast cancer? That is something that we look out for. Kami kena refer juga all the time about with women yang biasa ada either rash atau merah-merahan arah atau kulit sekeliling puting diorang atau the areola, which is the brown bit atau. So that is something that we need to check. Alhamdulillah kebanyakannya is pasal eczema or changes of kulit macam itu. But it is something that we need to check because yes, breast cancer can a rash on the nipple atau areola atau perubahan arah areola atau boleh atau could be tanda-tanda cancer juga. Yes. Okay. We'll have one more last question from the audience, perhaps, because I'm out of questions. We are done with all the questions. If ada lagi soalan dari audience, kita ni ada Instagram, kita type saja, ada Instagram, Facebook ataupun YouTube, MOH Brunei, kerana kita menggunakan semua social media yang memasaknya. Kalau ada satu soalan, kalau tidak ada, kemudian kita selesaikan. Okay, ada dua soalan, which is even better. I think saya tutup soalan lah. Okay, soalannya, adakah penggunaan microwave dan makanan daging secara segera macam sausage menyebabkan cancer? Simple answer, no. Atau microwave, another evidence about microwave and breast cancer atau any other cancer. Bagian about daging, sausage, corned beef, apa yang betin atau nada kaitan dengan breast cancer yang ada proven lah, nada evidence-nya to say daging ni causes breast cancer. So yes, atau boleh orang makan atau daging apa semuanya. The only thing we would say is kalau patients atau ada breast cancer sudah, we would say kurangkan saja yang barang processed. So barang processed ni could be atau barang dalam tin, makanan macam sausage yang kiranya preserved things itulah yang we would say to kurangkan. Things like macam sate, barbecue yang macam atau angus-angus tu, again we would say kurangkan saja. We wouldn't say jangan makan langsung, but again, everything sadang-sadang lah in moderation saja. There's no evidence to say daging has caused breast cancer. And even if a person ada breast cancer, there's actually another pantang makan. We say fresh daging lagi baik daripada yang corned beef dalam tin. And we would say fresh fruit sama atau buah-buahan segar sama sayur apa is better than eating fast food saja selalu. So yeah, healthy diet will help. Okay, same thing with gula. We don't say jangan makan gula langsung. We would say kurangkan saja, kurangkan makanan lemak. Again, healthy lifestyle. Okay. For last question,
I think it's a good question, but berbeza adalah is the use of deodorant can increase the risk of cancer? No. So again, that's something yang people ask about. Ada di Facebook yang different types of deodorant boleh cause cancer. It's another evidence. No proof yang that causes it. So that's fine. Sama je with underwire bra. So when people ask me, is this true? Is this not? I always do say banyak pulang informationnya arah internet ani, arah Facebook, arah WhatsApp kena viral kan. But it doesn't mean it's all correct. I would say people yang kan Google ini, Google the official sites, yang government punya sites, about breast cancer, and things like that. Ada banyak good information, ada banyak bad information, unfortunately ada juga. Okay. I think cukup untuk pada hari ini, Dr. Amalinda. If you have anything to say for last few words. Alhamdulillah, breast cancer ni it is common di Brunei and all over the world, but breast cancer ni if we catch it awal, alhamdulillah survival rate is very good. So that's what we want. We want to catch people bila the cancer is small, easily managed. It's very sad to see someone yang come in with very advanced cancer and because I don't know why they're scared maybe atau they tahu that what the BG they had is something that yang needs to be checked. But it is very sad when someone comes in with advanced cancer. Inshallah, with the increased education of the public and then more webinars macam mana, alhamdulillah, with the start of our national screening program, and people doing more self-breast examination, inshallah we'll be able to reduce our numbers of advanced cancers. Thank you. Thank you. Okay, terima kasih semua. Terima kasih melayari our webinar pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung webinar di minggu akan depan, di mana kita ni akan post social media Instagram dan Facebook MOH Brunei dan juga Health Promotion Center HPC Brunei, dan di mana kita akan ada topik InsyaAllah kalau we will confirm it again, we will post it on Instagram. We need to finalizekan dulu dengan post apa. Okay, terima kasih Dr. Amalinda juga, dan terima kasih semua untuk kerana menyaksikan webinar bersiri kita pada hari ini. Okay, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.